yan. Ibugin pa, tapal-tapal. Wilmar stepping on the line, 3 points. Wala, nakuha ni Cabanyaris. Cabanyaris, nagkakahiyaan pa sila. Ipinasa kay Nicodemos, ipinasa kay Milano, nagpapasakan. Good ball, 2 points. Number 9, ipinasa. Oy, number 4, dumiretso. Huli ka pa, board. Sumabay ka pa. Nagkakapasaya rin. Milan, pinasa sa ilalim. Mulan dito. Tacloban. Last touch. Bola ng San Jose. Warekita ang referee. 3 minutes, 6 seconds. Upset ang lamang. 39 yan 10. Isa ka 3 points ni Cadillo. Padaw kita. Jefferson Cadillo. Ikimpasa. Nakuha. Wilmar Boa. Waray good kakuha ang bola. Bola ito. Tanawan versus Palo. Ayan. Impasa ang bola ko nung high. Pero wala niya ipasa. Sige. Oy, impasa ka to. Stephen Curry. No good. Bola ka rin. Last touch screen. Okay, imo. Amo nga, ni-ingin ko sige. Sige? Technical ka? Sige. Cadillo, humigit na. Hindi pinasahan kay Jefferson. Wala pa rin. Nakuha ni number 1. Oy, number 9, pinasa kay Milano. Foul. And 1.